Veliki pozdrav i dobrodošli. Da ne odugovlačimo, idemo pravo na vesti. Prema informacijama koje je objavio crnogorski portal Novi list, pozivajući se na saopštenje crnogorske policije, čarter let iz Beograda sleteo je na aerodrom Tivat ujutro. Avion je bio pun. Prema prvim informacijama, među putnicima je bilo 87 osoba, sve muškog pola, ali oni nisu ušli u Crnu Goru. Kako se navodi, crnogorska policija je saopštila da im je odbijen ulazak i da su vraćeni istim avionom nazad u Beograd oko 16 časova popodne. Razlog, kako su naveli, predstavljaju rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbednost. Novi list dalje prenosi da je policija također zaplenila 2 autobusa sa registarskim oznakama iz Srbije. Autobusi su, kako se sumnja, bili namenjeni za prevoz gostiju iz Srbije koji su doputovali tim čarter letom. Nije to bilo iznenađenje. Crnogorski mediji su danima ranije pisali da se nešto sprema. Dalje, prema pisanju vijesti, pozivaju se na bezbednosne izvore, crnogorske službe su prikupile operativne i obavještajne podatke. Policija je to kasnije zvanično potvrdila. Podaci su, kako kažu, nedvosmisleno ukazivali da bi prisustvo ovih osoba na teritoriji Crne Gore predstavljalo rizik. U saopštenju koje je objavljeno istog dana stoji da se radilo o 87 osoba muškog pola i da će oni u narednom periodu dobiti zabranu ulaska u Crnu Goru, ali tu priča nestaje. Vijesti su potom objavile i spisak putnika i to je moment kada vest postaje mnogo dublja. Na tom spisku, prema navodima ovog lista, nalaze se osobe koje su u Srbiji bile optuživane za teška krivična dela, iste one koje opozicioni mediji u Srbiji i aktivisti godinama označavaju kao bliski režimu Aleksandra Vučića. List dalje navodi da se većina tih ljudi dovodi u vezu sa Srpskom naprednom strankom. Isti izvor tvrdi da su oni po potrebi angažovani za obezbeđenje stranačkih prostorija, za organizaciju protesta podrške pa i za obezbeđenje na mitinzima. Ovo su teške tvrdnje ljudi i za sada bez dodatnih nezavisnih potvrda sa više strana, ali ih crnogorska policija ne demantuje. Naprotiv, oni su te procene zvanično stavili u svoj akt. Policija je naime u svom saopštenju navela da je utvrđeno da je deo državljana Srbije nameravao da prisustvuje javnim okupljanjima visokog bezbednosnog rizika. Također su naveli da su pojedini od njih ranije evidentirani zbog krivičnih dela i prekršaja sa elementima nasilja. A zašto je ovo važno? Da bismo razumjeli zašto je crnogorska policija reagovala na ovaj način, moramo da vidimo šta se tih dana dešavalo u Tivitu. Dakle, samit u Tivitu, Evropske unije i Zapadnog Balkana. Ovo nije običan skup. Prema najavama crnogorskih medija i u Tivat dolaze predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, premijer Španije Pedro Sanchez, premijerka Italije Giorgia Meloni i veliki broj drugih europskih i regionalnih lidera. Dakle, saopšteno je i da će doći hrvatski premijer Andrej Plenković. Zamisli samo, ceo evropski vrh na jednom mjestu u malom primorskom gradu i bezbednosne službe su na maksimumu. Crnogorska policija je ranije objavila da će više od 1500 policajaca obezbeđivati ovaj summit i to ne bilo kakvi policajaca. Pričamo o pojačanom režimu sa snimanjem lokacija, zabranom dronova, privremenim obustavama saobraćaja. Uprava policije Crne Gore je, kako prenosi portal Antena M, donijela odluku da od četvrtka 4. juna do subote 6. juna snima područje više opština Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Budva, Cetinje, pa čak i deo Lovćena i Grahova. Snimat će se i akvatorijum Bokokotorskog i Tivatskog zaliva. Zabranjena je upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora. Jedini izuzetak su dronovi bezbednosti službi. I onda na sve to stiže avion iz Beograda sa 87 ljudi za koje procena kaže ne smeju nikako da uđu. Ljudi, vratimo se na taj autobus.
Dakle, 2 autobusa sa srpskim registarskim oznakama. Policija ih je zaplenila, prema pisanju Novog lista. Autobusi su čekali da prevezu goste iz Srbije, ali tih gostiju nije bilo, jer su odmah vraćeni. Ostaje pitanje, ko je organizovao taj prevoz? Ko je platio čarter let? Ko je platio autobuse? Za sada nema zvaničnih odgovora. Crnogorska policija nije javno imenovala organizatore. Ono što je sigurno, prema pisanju crnogorskih medija, procena bezbednosnih službi je bila da su ove osobe stigle kao prethodnica delegacije predsjednika Aleksandra Vučića na summit. Ponavljam, ovo je navod crnogorskih medija, prije svega vijesti, i za sada nema zvanične potvrde iz drugih izvora, ali policija nije demantovala ovako tumačenje. Naprotiv, njihova akcija je potpuno usklađena sa tom procenom. Odmaknimo se sada od Tivita i pogledajmo širu sliku, jer ovo nije samo priča o 87 ljudi, ovo je priča o odnosima Beograda i Brisela, o evropskim integracijama, o tome ko će i pod kojim uslovima učestvovati na najvećem skupu. Da bismo ovo razumeli, moramo da se vratimo nekoliko nedelja unazad. Portal Insider je 21. maja 2026. godine objavio opširnu analizu pod naslovom koji sve govori. Nakon izostanka sa skupa u decembru, Vučić kaže da ide u Tivat. I odmah u prvom pasusu sagovornici Insajdera ističu da učešće na samitu EU Zapadni Balkan ne sme da zavisi od dobre volje. A šta se tu tačno događa? Aleksandar Vučić je prema pisanju Insajdera rekao da je odlučio da će prisustvovati samitu u Tivtu nakon razgovora sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Ali ono što je ključno, ovo nije prvi put da se ovakva dilema postavlja. Insajder posjeća na obrazac. Uoči samita u Tirani 2022. godine Vučić je najavljivao da neće otići. Onda je promenio odluku, obrazloženje, njegov izostanak bi mogao da nanese štetu Srbiji. Zatim samit u Briselu 23. Tada Srbiju nije predstavljao Vučić, već tadašnja premijerka Ana Brnabić, a 2025. godine Srbija uopšte nije imala predstavnika. Vučić je saopštio da niko iz Srbije neće učestvovati. I sada, 2026. godine, dolazi do promjene. Ipak ide. Kako analitičari tumače ovu promjenu? Nemanja Todorović, Štiplija, urednik portala Europe Western Balkans, kaže za Insider: učešće na ovakvom samitu ne bi trebalo da zavise od dobre volje predsjednika. To je, kaže, uobičajeno i očekivano ponašanje države kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Štiplija posjeća na nešto što zvuči kao osnova, ali očigledno nije. Srbija je država Zapadnog Balkana, nekada je važila za predvodnika procesa proširenja, njen najveći politički, ekonomski i razvojni partner je Evropska unija. Onda kaže nešto jako važno. Sve suprotno tome, odluka da se na samitu ne učestvuje bilo bi nenormalno ponašanje vlasti Srbije prema najvažnijem partneru. Zato je, kaže Štiplija, čitava drama oko toga da li predsjednik ide ili ne ide, pre svega politička poruka za domaću javnost. Nije to ozbiljna spoljno-politička odluka. Insajder dalje posjeća na decembarski samit u Briselu 2025. godine. Srbija je tada izostala. Zbog čega? Zato što je Beograd bio nezadovoljan što nije otvoren klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom. A Štiplija to zove neuspešan PR pokušaj. Poruka je poslata, ali nije izazvala ozbiljniju reakciju ni u Evropskom savetu, ni među državama članicama, ni u institucijama EU. I evo šta je ključno. U Briselu se takvo ponašanje čita kao deo unutrašnje političke taktike i kao još jedan signal nepredvidivosti, a ne kao dokaz snage ili nekakvog posebnog položaja Srbije. Štiplija kaže i nešto što boli. Vlast u Beogradu je godinama navikla da očekuje da za Srbiju ne važe ista pravila kao za druge, jer joj se u periodu od 2012. do 2022. godine često gledalo kroz prste iz političkih razloga, prije svega zbog dijaloga Beograda i Prištine. Ali to vrijeme je prošlo. Evropske integracije danas funkcionišu po principu zasluga, konkretnih reformi i merljivih rezultata. Dalje, Dragana Đurica, inače
Generalna sekretarka Europskog pokreta u Srbiji kaže za Insider: ovo nije privatni događaj, nije protokolarni događaj koji se prihvata ili odbija u zavisnosti od raspoloženja. Ovo je ozbiljan politički format. Razgovara se o budućnosti regiona, o europskim integracijama, o predpristupnim sredstvima i o novcu iz plana rasta. Plan rasta za Zapadni Balkan vredan 6 milijardi evra za period od 2024. do 2027. godine. I evo šta se dešava u isto vrijeme. Europska komisija je odobrila nova sredstva Albaniji 49 milijuna evra, Crnoj Gori 44,2 milijuna evra, Severnoj Makedoniji 65,7 milijuna evra, a Srbija nije pomenuta u tom konkretnom paketu. Štiplija objašnjava: plan rasta je formalno odvojen od dnevno-političkih poteza. Sredstva se odobravaju i isplaćuju po reformskim agendama koje su države same pripremile. Europska komisija odobrava te agende i prati njihovo sprovođenje, ali to ne znači da Srbija može da računa na automatski priliv novca bez ispunjavanja uslova. Problemi u oblasti vladavine prava, posebno oko spornih pravosudnih zakona i preporuka Venecijanske komisije, već su postali pitanje koje direktno utječe na odnos Europske komisije prema daljim isplatama. Štiplija kaže suštinu vrlo jednostavno. Nije problem samo da li će predsjednik Vučić otići na samit ili neće. Problem je da li Srbija pokazuje da razume osnovnu logiku procesa europskih integracija, a to su predvidivost, odgovornost, reforme, demokratija i vladavina prava. Dalje, Đurica je još oštrije u procjeni. Kaže: za zemlju kandidata koja članstvo u EU navodi kao strateški cilj, nedolazak na summit ne bi smio da bude opcija, jer je takav potez kontradiktoran i kontraproduktivan. I onda ona razlaže mehanizam. Prvo se proizvede kriza, zatim se domaćoj javnosti, uskom biračkom telu, pošalje poruka da nećemo da trpimo pritiske. Onda se kaže da smo na europskom putu, zatim se ipak napravi korak nazad kada postane jasno da konfrontacija sa Europskom unijom nije održiva, nije pragmatična i nije korisna. To zatezanje, pa popuštanje, Đurica kaže da može da bude taktiziranje, ali ima i elemente inata koji je nepotreban i štetan. I evo najvažnijeg, time se praktično pokušavaju održati dve slike, jedna za Brisel, druga za domaću javnost. Đurica podsjeća i na nešto što se često zaboravlja. Većina ostalih zemalja iz regiona, na sve ili većina, povlači sredstva iz plana rasta i napreduje ka integracijama. Crna Gora i Albanija su, kaže Đurica, po stručnim i administrativnim kapacitetima prestigle Srbiju, iako je Srbija trebalo da bude prva u tom procesu. Dalje da vidimo kako su se crnogorski zvaničnici oglasili. Prenosi se izjava poslanika Janovića, kako piše Antena M. On je rekao: grupa ljudi sa pozamašnim dosijeima odlučila je da dođe u Tivat i nazvao je to zanimljivim izborom termina. Nije ulazio u detalje ko je tačno na spisku, ali je jasno stavio do znanja. Crnogorske službe su znale ko dolazi i evo gdje dolazimo do ključnog pitanja. Da li je ova akcija crnogorske policije uperena protiv Srbije ili uperena protiv tačno određenih pojedinaca, bez obzira odakle dolaze? Prema svim dostupnim informacijama, policija je postupila na osnovu konkretnih obavještajnih podataka. Dakle, nije zabranjen ulazak svim državljanima Srbije, nije bilo opšte mere, bila je to ciljana akcija, ali 87 ljudi i svi muškarci, svi iz istog leta, svi su vraćeni istim avionom i plus 2 autobusa sa srpskim tablicama. To nije mala stvar i to nije nešto što crnogorska policija radi svaki dan. A kakav je odnos Crne Gore i Srbije u ovom trenutku? Da bismo razumeli težinu ovog poteza, moramo da vidimo odnos dve zemlje. Crna Gora je članica NATO-a. Crna Gora je najdalje odmakla u pregovorima sa Europskom unijom među svim zemljama Zapadnog Balkana. Njen predsjednik, Jakov Milatović, dolazi iz proevropske opcije. Srbija je vojno neutralna, ima bliske odnose sa Rusijom i Kinom i istovremeno je kandidat za Europsku uniju. I upravo na teritoriji Crne Gore, na samitu koji organizuje Crna Gora, pojavljuje se avion iz Srbije sa ljudima
koje crnogorske službe procenjuju kao prijetnju. Da je ovo samo incident možda, da je ovo signal verovatnije. Pogotovo ako se setimo da je Srbija već izostajala sa prethodnih samita, da je Vučić nedeljama držao dilemu i da na kraju ipak dolazi, ali pre njega stiže ovaj avion. I, dragi gledalci, mogu slobodno da kažem da je ovo jedna od zanimljivih regionalnih priča koje smo pratili u posljednje vrijeme. Vest je uglavnom odjeknula kroz crnogorske i regionalne medije, nešto manje kroz srpske medije, ali ono što smo uspjeli da pronađemo i proverimo jesu zvanične činjenice koje smo vam večeras prenijeli. Dakle, potvrđeno je da je grupa državljana Srbije vraćena iz Crne Gore, potvrđeno je da je postojao čarter let, potvrđeno je da je policija donela odluku o zabrani ulaska, potvrđeno je i da su autobusi sa srpskim registarskim oznakama bili predmet postupanja nadležnih službi. Međutim, ono što nije potvrđeno jesu brojne tvrdnje koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežama. Zato je veoma važno da budemo oprezni. Da li su ti ljudi povezani sa Aleksandrom Vučićem? Da li su povezani sa Srpskom naprednom strankom? Da li su zaista bili deo neke organizovane grupe koja je imala određeni zadatak? Za sada nemamo zvanične dokaze koji bi to nedvosmisleno potvrdili. Postoje medijski navodi, postoje tvrdnje pojedinih političara i komentatora, postoje procene bezbednosti službi Crne Gore, ali između procene i dokazane činjenice ipak postoji razlika. Zato ne možemo i ne smemo donositi konačne zaključke bez dodatnih informacija. Ono što svakako privlači pažnju jeste sama reakcija crnogorskih vlasti. Nije uobičajeno da se gotovo 90 ljudi vrati istim avionom nazad. Nije uobičajeno da se preduzimaju ovakve mere neposredno pred skup na kojem učestvuje veliki broj evropskih lidera. To znači da su bezbednosne službe procenile da postoji određeni rizik. Koliki je taj rizik bio i na osnovu kojih podataka je procena napravljena, to za sada znaju samo nadležni organi. Možda će jednog dana biti objavljeno više detalja, možda neće, ali upravo zato ostaje mnogo otvorenih pitanja. Šta je tačno bilo sadržano u tim bezbednosnim procenama? Da li je postojala konkretna informacija o mogućim incidentima? Da li je neko planirao proteste? Da li je neko planirao provokacije? Ili je jednostavno procenjeno da je prisustvo pojedinaca sa određenom prošlošću dovoljno da se reaguje preventivno? Na sva ta pitanja, dragi gledaoci, trenutno nemamo odgovore. I zato bih voleo da čujem upravo vas. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li smatrate da su crnogorske službe reagovale opravdano? Da li mislite da je bezbednost Evropskog samita zahtevala ovako oštre mere ili verujete da je ovdje posredi politička poruka koja prevazilazi samu bezbednosnu procenu? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Samo vas molim da razgovaramo argumentovano i civilizovano, jer činjenice su jedno, a pretpostavke je nešto sasvim drugo. Mi ćemo svakako nastaviti da pratimo ovu priču. Ako se pojave novi podaci, nova saopštenja ili eventualne reakcije iz Beograda i Podgorice, potrudit ćemo se da ih analiziramo i prenesemo vam što objektivnije. Hvala vam što ste ostali sa nama do samog kraja. Ako vam se dopala analiza, podržite kanal lajkom, pretplatom i deljenjem videa. Time nam pomažete da nastavimo da istražujemo teme koje često ostanu ispod radara velikih medija. Čuvajte sebe, čuvajte svoju porodicu i vidimo se veoma brzo u narednoj analizi na kanalu. Obavesti me. Svako dobro i prijatno veče.